راجلها ابغى البونسيون. فيف لا فرانس فيف لا ليبرتي، طلقت راجل حق يا وباغي تاخذ قاوري. يا تبعث لي واحد لص مجهول الهوية مجهول الأب، يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدولة الفلانية. راني شاد حجرة في ايدي، تخرج على الصف نعطيك. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est prisonnier parce qu'il a eu le courage de dénoncer à la fois le régime d'Alger et l'islamisme en France et en Europe. Guidé par sa haine de la France, le régime d'Alger se comporte comme un État voyou, prêt à tout pour exercer une pression diplomatique. C'est en somme une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Nous devons donc avoir un message clair, libérer immédiatement Boualem Sansal. Pendant qu'en Algérie, un écrivain est emprisonné, les hiérarques du régime continuent d'envoyer leurs enfants faire les études en France et de venir se soigner dans nos hôpitaux. Jusqu'à quand cet affront? Revenons donc à de vieux usages diplomatiques et proposons à l'Algérie un échange de prisonniers. Il y a 3500 vrais délinquants et criminels algériens dans les prisons françaises. Nous sommes prêts à les échanger contre l'innocent Boualem Sansal. Celui-ci écrivait récemment « Le nom même de notre pays, Algérie, est devenu synonyme de terreur. Qu'il ne soit pas tenté d'écrire depuis sa prison que le nom même de notre continent, Europe, est devenu synonyme de lâcheté. Il est donc temps que l'Union européenne et tous ses partenaires utilisent tous les moyens diplomatiques et économiques pour obtenir la libération de Boualem Sansal. » دونك يا صحراوة اللي راكم بايدين الاستقلال موتوا واستشهدوا على بلادكم وحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الأراضي المغربية، مش الأراضي المحتلة المغربية، في كازا في مراكش داكور. كاين أعمال قادرين يقوموا بها لخلق الرعب في المجتمع المغربي وتسيبوهم مغاربة مغاربة الصلاح تسيبوهم معاكم، ولكن باش تبقاو كيما هكا تنتظروا في الاستقلال من عند الأمم المتحدة هذه نساوها. Quand Salim, tu parles de commandeur, ce qu'on observe actuellement, c'est que le Maroc est devenu un lieu de villégiature de nombreux criminels de guerre de l'entité sioniste et de nombreux généraux de cette entité-là. Pas que des criminels de guerre, de grands vendeurs de drogue, de dealers, de personnes qui s'occupent de la prostitution, du vol d'enfants, de la pédophilie, du kidnapping d'enfants. Enfin, la liste est très très longue. Hein. Vous savez, si vous rentrez sur des sites qui parlent de la criminalité diverse au Maroc, vous avez l'impression d'être chez Narcos, quoi. Vous savez, Narcos, les séries Netflix, il y a de tout.
Vous voulez voler un enfant, il y en a. Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. Vous voulez des casinos, il y en a. Bah, excusez-moi, c'est tout sauf un pays. C'est tout sauf un pays musulman. Il faut se dire les choses. Donc à un moment, les bases de la société ont complètement été spoliées par une partie étrangère à la population, parce que, encore une fois, je le dis sur ce plateau, le peuple, il y a une partie du peuple qui n'a strictement rien à voir avec ça, mais le problème, c'est que la gouvernance est complètement mise sous tutelle de l'étranger. Donc, à un moment, vous savez, on compare des fois le Maroc à la Thaïlande de l'Afrique. La Thaïlande de l'Afrique. Et je peux vous dire que la Thaïlande, quand on parle de la Thaïlande, généralement, on ne parle pas des paysages, si on voit ce que je veux dire. Donc, excusez-moi, voilà, il faut savoir se dire les choses. C'est l'avis de nombreux médias. Mais c'est juste horrible. Il y a des gamins qui sont kidnappés ou ils ne sont même pas signalés à la police comme quoi ils ont été kidnappés. Enfin, vous imaginez le degré de déliquescence de la société actuellement là-bas. Et tout s'achète. Tout s'achète. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo pour m'expliquer. Je vous l'envoie de mon téléphone, comme ça il n'y aura pas de cutage, ni de coupage, ni de création de buzz pour couper mes propos. Donc je vais être très sincère, très bref. J'ai rien préparé, j'ai pas de papier à vous préparer. Je vous parle du cœur. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens sincèrement à m'excuser auprès du peuple marocain. Le peuple marocain. Si mes paroles ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé parce que ce n'est pas du tout mon but. Je ne parlais en aucunement de vous. Je ne parlais en aucunement de ce qui se passe par rapport au peuple marocain. Moi, je suis un chroniqueur. J'essaye à chaque fois de donner mon avis sur les choses qui se passent en France ou à l'international. Je parle également du gouvernement, je ne sais pas moi, d'Emmanuel Macron, comme j'ai pu parler et j'ai pu très fortement critiquer à l'époque le gouvernement de la Saba qui était en poste jusqu'en 2019 chez nous. J'ai été le premier, d'ailleurs j'ai eu d'énormes problèmes par rapport à ça parce que justement je n'avais pas ma langue dans ma bouche. Mais en aucun cas, je n'ai attaqué le peuple marocain. Et si une personne s'en est offusquée ou s'est sentie blessée, sincèrement, du plus profond de mon cœur, j'en suis désolé. Plus que ça, je peux vous dire encore une chose. Toutes les personnes qui ont essayé de manipuler, nous savons d'où ça vient. Nous savons pourquoi. Nous savons dans quel but. Allah yahdikum. Allah yahdikum. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus. Allah yahdikum. Encore une fois, le peuple marocain est un peuple frère, il restera frère. Et je serai toujours à leur côté, parce que c'est un peuple d'hommes et de femmes qui sont composés comme nous, de la même confession, des mêmes traditions et des mêmes coutumes. Jamais, jamais, je n'attaquerai le peuple en lui-même. Jamais. Mon rôle est de commenter. J'ai commenté une politique qui est actuellement menée, mais en aucun cas, je n'ai attaqué les hommes et les femmes qui composent le royaume du Maroc. Pour finir, la seule chose que je peux rajouter à ce que je vous dis, c'est que cette affaire a pris une ampleur et honnêtement, les personnes qui ont été blessées, mes collaborateurs, mes amis, mes frères, je suis désolé pour eux parce qu'ils ont dû me défendre, ils ont dû leur dire le véritable Mehdi que j'étais. Je tiens à les remercier à travers cette vidéo. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont défendu, qui me connaissent, qui connaissent le vrai Mehdi. Je tiens à tous vous remercier du fond du cœur. Parce que les gens savent ce que je vaux et savent que je n'ai aucune haine envers le peuple marocain. Rabbi yahdikum, pour ceux qui ont essayé de monter ça en épingle. Rabbi yahdikum. Moi, je ne vais pas vous insulter. Je ne suis pas comme ça. Pour ceux que j'ai offensés, encore une fois, j'en suis désolé. Sincèrement, du fond du cœur, mais ce n'était pas contre vous. Salam alaikum wa rabbi yahdikum.
parler de vie ces derniers jours. Et on remercie beaucoup le peuple algérien pour son soutien. Le peuple algérien qui a toujours soutenu la voie de la justice. C'est vrai qu'il est grande gueule, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il a dit la vérité, comme tout Algérien qui ose dire tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas, comme il a toujours fait, toujours fait. Donc, chef d'entreprise, entrepreneur, il est algérien, mesdames et messieurs. Je peux aussi vous dire que c'est mon époux, de qui je suis très fière et qui je soutiendrai toujours. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le directeur de la campagne du président candidat, M. Abdelmajid Tebboune, M. Mehdi Gueza. Un tonnerre d'applaudissements. $160 million. Valiant bidding, thank you so much. At $160 million, ladies and gentlemen. Fair warning, the Picasso Femme d'Alger, selling it here at Christie's, $160 million. Brett, it's yours. So. منفتح على الجميع حتى مع من يختلفون دينيا ويلحدون. كيف سيتصرف أبو جرى السلطاني مع الحفلات الماجنة والكباريهات وبيوت الدعارة مثلا؟ جزء من الدولة هذا. بيوت الدعارة جزء من الدولة، إذا كان لقيت الدولة قائمة تديرها بالطريقة التي وجدتها عليها. ولكن من سينتخبك شيخ أبو جرة؟ سينتخبك لتغلق بيوت الدعارة. هذا بنقول لهم من البداية، نقول لهم يا أيها الناس، يا الشعب الجزائري، راهو كاين واقع نتاع دولة تراكمت على مدار 57 عام من الإسلام. كاين أخبار قالوا تحرشوا بيك. اي وسر لك احكي. كي يرفضوا ما لا ارفع صوتك واحكي. نعم لا لا مش اللي خايف ولا الدار ما تحشمش. الدار ما تخافش. الدار ما تحشمش. قال عرسهم يغتصبوني. حبوا يغتصبوني. عيط. حبوا يغتصبوني. حبوا يغتصبوك. نعم ما سيا وقبل ما نطلع في القلوفه كي كان دايرني عاملوا لك شغل كذا ماشي عيب. مدام سي فوتخ فيس تفضلي. السلام عليكم يا رئيس الجمهورية، يا رئيس العدالة في المينير كنزير 15 سنة تعداو عليه هادو لا بوليس هادو واش يكون. انا دخلت قال لي وليدك مشي وليدك شرعي. هذه دولة، هذا احنا هذه هي الدولة. لما تفتحوا 8000 بيت دعارة غير في العاصمة، 8000 بيت دعارة. واستمعوني واش راني نقول لكم. بكري كنا نصيبوا اطفال في المزابل يشبهونا احنا الجزائريين، طفل ديزالجيريان. الان راني نصيب اطفال في المزابل عينوا هكذاك عيون تاع الصينيين واجناس اخرى. الان 8000 بيت دعاره في العاصمه فقط. كيف ما ينتشرش السيده؟ كيف ما تنتشرش الامراض الخبيثه؟ وهي وصلت حتى الى البيوت المحترمه. واصلي كان يجي صاحبو داك ومن بعد خلاه شغل كره من ماما صاحبو داك ولا يشوف معايا انا كنت نقرا لتما صافي بدالي وملي كنت مينار اصلا كنت نقرا كان يشوف معايا الشوفات هذوكا كي يدخل للدار يبدا يبلاقي عليا يلوح كلمات. سكت انا ومن بعد خلاه في وقت شغل كرهت منه. كنت رايحه غير نطيح في العلامات عيطت لي المستشاره تاع الاخر 3 ايام اللي كنت نقرا فيه. حكيت لها الحكايه قلت لها ها واش يصرى في دارنا، ها واش يصرى في دارنا، لا بك كذا نطيح بالعلامات. ما دارت لي والو. شغل رحت لخوالي حكيت لهم قلت لهم ها واش يصرى، ها واش يصرى في الدار تاعنا.
اسمحي لي نصحح لك ربما العباره، واسمحي لي ما تزعفيش مني، هذه ماشي دار وانما هذا وكر دعاره. انتم راكم حولتوا هذا الدار الى وكر، انتم مشهورين هنا. ربما السلطات الامنيه والقضائيه لازم يتحركوا باش يفكوا هذا الوكر، لازم يصدموا ويشوفوا واش يصرى داخل هذا الوكر. ماشي عايشه فيه غير انا كما نقولوا انا والعائله برك، ام يجيبوا البنات، يجيبوا البنات لداركم يخدموا بهم هكاك. هي أطالب من الشعب المغربي، يسمح لي ديزولي، سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم. أنا عمري ما كنت مغربية، ولكن أنا كنت نمسح روحي فيكم باش نقول بلي أنا مغربية، أنا ماشي جزائرية، باش ما تأيروش الجزائريين بيا أنا. ولكن أنا بكامل قواي العقلية، أنا جولي أون بيرسون شخصيا، ممثلة الأفلام بورنو شخصيا، نتهضر معاكم بلي أنا هي جزائرية، أوكي؟ أنا جزائرية الأصل، وجامي رحت المغرب وما نعرفش أصلا شو هي المغرب. اوكي هذه هي. سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم، سمحوا لي، نحاسب عندي رجال في كتافي، ولكن طلعوا اللي قلنا. سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم المغاربه، خوتي المغاربه، اقسم بالله لا نموت عليكم. وسقسوا عليا الحراقه لهنايا في لا بلجيك ولا في لا تركي كيفاش وقفت مع خوتي المغاربه. سمحوا لي سمحوا لي، الله يرضى عليكم، موت عليكم ربي. احنا متخلفين عقليا اجتماعيا كثير يعني. معقولة أنت بنت المغرب تحكي هكا على المغرب؟ حبيبتي أنا طلعت من المغرب لأنه ما لقيت فيها حياتي عمري، أنا مش عايشة في المغرب حاليا. وين عايشة؟ أنا أسكن في بلجيكا وحاليا في تركيا إقامة يعني. أوكي. أنا ممثلة أفلام إباحية البورنو، أول مغربية يعني شرفت المغرب، وأول مغربية أمثل في أفلام بورنو والله. ليش بدي أهرب؟ ما عم بفهم ليه بدي أهرب. مايا خليفة، مايا خليفة بنت بلدك. مايا خليفة بس أنا ما بعرفها كمان. يا لهوي والله أنا صديقة مايا خليفة بس مغربية. أوكي، لا ما بعرفها، لا ما بعرفها أبدا، ما عندي اطلاع ابدا على هالمواضيع. ليكي انا عندي مصلحه بايدي، انا بشتغل بالتجميل، انا شغلت تاتو، مكياجات، ضفير، كنت اشتغل للال سي وام تي في بلبنان، فدوماني هيدا الشيء، عرفتي؟ تجميل. فان شاء الله مع الايام فيكي تعزميني عندكم على التلفزيون اطلع احكي عن انجازات البورنو اللي عملتها واشرف المغرب بلدي بالخارج. اللي خلاني نطلق من طريق الاماراتي اللي جميله قلتها انه تلاقاني رقدت له مع اخوه، رقدت مع حمايه، عجبني ما قديتش نقدر بروحي، سيد شباب كارثه. لا غالب هذاك ما درنا، ما درناش حاجه. كي واجهني في الحقيقه قلت له خوك عجبني، لا غالب ما قديتش نقدر بروحي اليوم فات، ما درتش حاجه كبيره غلطه. خوك هذا ماشي واحد براني ولا نورمال، من داك عندها عقلية أوروبية، مبغاش تفهم هذا الشيء، طلقني المصيبة. تفضلت سيدة نورية بجملة عميقة، نتجند لشرح الدستور بالرقص. عندي اتهام خطير جدا. سيدة نورية، أنت متهمة بانتقاء الحسنوات لمسؤولي الدولة في الجزائر. الجنرال توفيق هو من كان وراء التمرد على أويحيى، نعم أم لا؟ أنا أتفاجأ أنه الجنرال توفيق يكون وراء تنحية أويحيى، لأنه أويحيى هو تاع الجنرال توفيق. تتهمين أويحيى باستغلال المناضلات؟ نعم استغل المناضل ولا زال يستغل المناضلات، أغراهم بالمناصب، لأنه هم ليست أهلا بهذه المناصب، أغراهم بالمناصب. متفائلة.
Cet homme handicapé a été violé dans les toilettes d'un centre commercial à Nantes pendant que sa mère l'attendait devant les WC. Voici ce que l'on sait sur cette affaire. Attention, nous préférons vous prévenir, le récit et les images qui vont suivre peuvent être difficiles à supporter. Alors les faits datent du 22 novembre 2024. Ce jeune homme de 25 ans, atteint d'un handicap mental important selon Ouest France, fait des courses avec sa mère dans le centre commercial nantais Atlantis. À 14h40, le jeune homme se rend aux toilettes seul, comme on peut le voir sur ces images de vidéosurveillance. Un autre individu arrive alors dans les toilettes et essaye d'entrer dans sa cabine. Il tombe nez à nez avec le jeune homme et le laisse sortir. Les deux se lavent les mains. Quelques instants après, l'individu emmène le jeune homme dans les toilettes et ferme la porte. Après plusieurs minutes d'attente, la mère s'inquiète car son fils ne revient pas. Elle décide d'entrer dans les toilettes et ouvre la porte. Elle découvre qu'un homme commet des faits de viol au préjudice de son fils, indique le procureur de Nantes à Ouest France. La mère, qui dans un premier temps tente de poursuivre l'agresseur, revient finalement aider son fils. Les agents de sécurité du centre commercial sont immédiatement alertés, indique Ouest France. L'agresseur est finalement arrêté par l'un des vigiles, puis confié à la police. Toujours selon le procureur, il s'agit d'un homme de 36 ans de nationalité algérienne, sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le territoire national, dont l'identité doit encore être déterminée formellement. L'individu a reconnu la matérialité بكم أن تقفوا ضد ملككم لأن يطرد الصهاينة المعتدين من أرض المغرب. روحوا لليهود اللي راهم ثم طردوهم، ارسموا الخريطة الحقيقية نتاعكم وطردوا اليهود ورجعوا سبتهم ليليا نتاعكم. وانت جايب اليهود يسيروك يا ملك المغرب وانت تقول أنا أمير للمؤمنين، تبا لهذه الإمارة إن كان اليهود يسيرونك. يا شعب المغرب هذا الأمير لازم يروح، هذا مش أمير، هذا ويغرق فيكم. والله يغرق فيكم، لازم يروح ويرحل بإذن الله عز وجل. أنقذوا أنفسكم، مش من الجزائر، من اليهود الصهاينة المعتدين. دور الأيام ويدوروا عليكم ويحتلوا بلادكم وتستنجدوا بالجزائر باش تتحركوا. مازال يا جماعة في القرن ال21 مازال واحد يبوس يد واحد. تبون في الأرض وتحيا الوطن. تحيا عمي تبون، تحيا عمي تبون. خوت فرنسا هذه قداك نزوها حطها في كوا. انا ادعوك امال يا ماكرون من هنا ان تكون دي فرنسا ولايه من ولايات الجزائر. هذا الارض اللي راكم تشوفوا فيها قال لكم الرسول ما يبقى حتى شبر فيها، لا بر ولا بحر ولا بيت من مطر الا وتدخل لا اله الا الله محمد رسول الله. ولذلك قلت وليداتنا اللي راحوا لفرنسا وراحوا كذا خليهم يعرفوا الطرق مليح، نهار اللي ندخلوا احنا ثم يوريونا الطرق ان شاء الله باذن الله. ما حق وراءه طالب، مازالوا عندنا الجماجم، مازال حقنا تاع القمح اللي ديتوه مازال نسترجعوه باذن الله عز وجل. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. إن الله يمهل ولا يهمل، والعقوبة لفرنسا، عقوبة لفرنسا تنحرق على بكرة أبيها. لفرنسي بروي لينا بديولي ماتي ما la police de la France, je te gorgueille. تحية
تمشي ولا فرنسا تاعك اللي كتاغاسيا تا فرنسا روحي تعطي في فرنسا تاعك. Qu'est-ce que tu fous en France alors? Parce qu'ils sont restés chez nous un siècle, 32 ans, j'estime qu'on reste ici. Voilà ce que je dis. rester en Arabie Saoudite. نيكلكم امكم وشتكي لابوليس شتكي لاختك شتكي لعطايين نيكم اماتكم تستاهل الموت. هذا القحبه راهي توسخ في لا ريجيون. صورني voilà je t'encule espèce d'un PD sale athée qui est en train de salir la religion musulmane. Si vous êtes des vrais athées, pas sur le christianisme mais pas sur le judaïsme. انتم راكم ضد الجزائر. نيكلكم امك اللي وراك نجي نيكلكم امك. ان شاء الله يقتلوك بالعفو. ان شاء الله يقتلوك. J'espère qu'ils vont te tuer, qu'ils vont t'attraper, qu'ils vont te tuer espèce d'une pute qui est en train de salir. سجلي ها. ان شاء الله يقتلوك. لا حنا كي نقولوا نحكموا واحد نحكموا نقتلوه. Va te faire enculer. Algérie, tu vas payer ça en Algérie. En Algérie. يحكموك في الجزائر عباك يديروك في الجزائر كون يحكموك في الجزائر واش يديروا لك يا قحبه كون يحكموك في الجزائر نيكم هاني يكون لك السوه تاع امك. L'autre histoire, c'est l'histoire de cette femme qui vit en Algérie. Ça se passe à Lyon cette fois et elle a touché pendant plus de 10 ans la pension de son père décédé. Au tribunal, elle n'est pas venue, elle n'a pas été représentée et on apprend surtout que ce n'est pas la première fois qu'elle est accusée de fraude. L'histoire est surréaliste, ça fait 10 ans que ça dure. Regardez. 87 590 € d'allocation, c'est le montant qu'une habitante de 47 ans de Vaux-en-Velin a été condamnée à rembourser à la métropole de Lyon. Le motif, avoir perçu pendant 10 ans une aide destinée à son père, dont elle avait oublié de déclarer le décès en 2011. Versée par les départements et les métropoles aux personnes de plus de 60 ans, cette aide financière doit permettre de financer des prestations permettant de rester à domicile. De son vivant, l'allocataire avait ainsi déclaré sa fille comme aidante familiale, ce qui lui permettait de lui verser chaque mois l'équivalent d'un salaire. Ce n'est pas la première fois que cette femme est poursuivie pour des détournements de fonds. En avril 2024, elle avait déjà écopé de 18 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir continué à percevoir les pensions de retraite de son père décédé. Ni présente, ni représentée par un avocat à l'audience, la femme de 47 ans est aujourd'hui en Algérie. J'ai un message à passer à tout le peuple français. Je vais bien vous expliquer, nous, en tant qu'Algériens, nous vivons en France à contre-cœur. Vous comprenez? Nous sommes des résistants. On patiente avec vous jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir en France. C'est notre but. Sachez-le, oh les Français. Vous savez les Français comment nous, les Algériens, on vous déteste. En tout cas, moi, comment je vous déteste. Et les Algériens, comment ils vous détestent. Comme moi, je vous déteste. J'ai un message à passer. Au président français, écoute-moi bien, petit Macron que tu es. Je suis allergique à la peau blanche et au drapeau bleu, blanc, rouge. Et tout ce que tu mérites, c'est un désert tigel dans ta gueule. Écoute-moi bien, Yaboul Dal Kahba. T'as vu toutes les familles algériennes qui vivent dans les cités de France? Ils vont arrêter de payer le loyer, tu vas mettre le bail à leur nom. L'appartement leur revient. Plus, on veut Brigitte sur un plateau avec ses deux. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore
del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se